Okey, untuk pelajar sekiranya you all ada soalan, okay, you all boleh interrupt saya anytime lah ya. Kalau in case saya terlaju ke, okay, ataupun perlahan sangat ke, ataupun you all tak faham mana-mana bahagian, okay, you can stop me anytime lah. Okay. Okey, tajuk kita pada petang ni, Cauchy-Euler differential equation. Okay, Cauchy-Euler tu nama mathematician lah ya. So, ini kita nak belajar lagi satu equation ataupun lagi satu differential equation dalam syllabus kita dan macam mana kita nak solve the differential equation. Okey, dalam syllabus MAT 300, kita belajar second order, how to solve second order differential equation. Okay, so second order differential equation, we have two categories, okay, or two types. The first one we call constant coefficients, and then the second one variable coefficients. Okay, in constant coefficient, we have homogeneous and non-homogeneous. Okay, and variable coefficient, we have Cauchy-Euler and non-Cauchy-Euler. Okay, so today's lecture, okay, we will focus on Cauchy-Euler. Okay, Cauchy-Euler, there will be homogeneous Cauchy-Euler and then non-homogeneous Cauchy-Euler. Okay, so dalam screen ni, okay, saya harap student, at this moment, student boleh cam, you can recognize what is constant coefficients differential equation. Okay, what is a homogeneous differential, what is a homogeneous differential equation with constant coefficient, what is non-homogeneous differential equation with constant coefficient. Okay, you all dah tahu dia punya persamaan dia tu macam mana. Okay, so untuk hari ini kita fokus kepada Cauchy-Euler. Cauchy-Euler ni di bawah kategori variable coefficients. Okay, so ini equation dia lah ya. Okay, constant coefficient. Ini contoh second order. Okay, kalau constant coefficient maknanya untuk second derivative coefficient dia pun constant, first derivative pun constant dan y pun constant. Okay, so kita panggil dia constant coefficient. Okay, kalau sama dengan kosong, homogeneous. Kalau sama dengan tak sama dengan kosong ataupun sama dengan function polinomial, trigo ataupun eksponen, itu kita panggil non-homogeneous. Okay, sama juga dengan Cauchy-Euler. Okay, perbezaan untuk Cauchy-Euler ni pada second derivative kita ada x. X tu dia punya independent variable. Okay, ada x squared pada second derivative. Okay, ada x pada first derivative dan y tak ada x lah, hanya coefficient biasa. Okay, so this type of equation kita panggil dia variable coefficient. Tapi dia ada specific name. Okay, kalau jenis yang macam gini, x kuasa 2 pada second derivative, x pada first derivative ni, ini kita panggil dia Cauchy-Euler. Sama juga dengan constant coefficient, kalau equation ni sama dengan kosong, kita panggil dia homogeneous. Okay, otherwise kita panggil dia non-homogeneous. Okay, dan equation yang ketiga, ini lagi satu bentuk variable coefficient, tapi dia bukan Cauchy-Euler. Okay, tengok pada second derivative dia ada variable x ataupun independent variable x. Okay, first derivative pun ada x. Okay, maknanya pattern dia bukan yang macam Cauchy-Euler dah lah. Okay, so ini adalah non-Cauchy-Euler. Okay, so you kena kenal persamaan you. So bila kita kenal, kita tahu dah nak solve dia macam mana. Okay, next kita tengok macam mana kita nak solve homogeneous Cauchy-Euler. Okay, dalam lecture ni saya fokus pada second order sahaja. Okay, selalunya idea dia daripada second order. Kalau kita belajar higher order, idea dia daripada second order. From second order, kalau kita faham konsep second order, kita boleh solve untuk third order, fourth order and so on. Okay. Okay, first kita kena kenal Cauchy-Euler. Okay, Cauchy-Euler macam mana nak cam? Senang saja. Untuk second derivative, okay, coefficient dia adalah x squared. Okay, untuk first derivative, x. Untuk y, tak ada x. Mesti pattern dia macam ni. Kalau third order, maknanya third derivative, okay, dia correspond dengan x cube lah. Okay, kalau pattern macam ni, baru kita panggil dia sebagai Cauchy-Euler.
Okay, senangnya kan nak kenal Cauchy Euler tu. Okay, next kita tengok method of solution. Okay, macam mana kita nak solve solution homogeneous Cauchy Euler untuk second order. Okay, yang pertama, form of solution dalam bentuk ni, y equals x to the power m. Okay, so jangan confuse dengan constant coefficient. Kalau constant coefficient, kita punya solution kita ialah y equals exponent m x. Okay, kalau constant coefficient, okay, y equals exponent x, tapi kalau Cauchy Euler, y equals x to the power m. So, kita kena cari first derivative, kita kena cari second derivative. So, untuk first derivative, y prime, kita mudah sajalah kan. Kita hanya differentiate x to the power m, kita dapatlah m times x to the power m minus 1. So, itu for first derivative. And then for second derivative, we differentiate first derivative, we get m times m minus 1 times x to the power m minus 2. Okay, so kita stop dekat sini sebab ini adalah second order. So kalau kita nak solve third order and so on, kita cari lagi lah third derivative, fourth derivative and so on. Okay, next. Okay, kita dah ada y, kita ada y prime, kita ada y double prime. Next, okay, we substitute y prime and y double prime into differential equation. Okay. So, kita akan dapat this term lah. Okay. Term ni ada yang kita boleh cancel. Okay. Tengok x squared dengan x to the power negative 2 can be cancelled. Yang saya highlight kuning tu ya. And then the second term x times x, x dengan x to the power negative 1 can be cancelled. Okay. Dia dapat satu kan. So, term tu dah hilang. So, yang tinggal kita ada common term x to the power m untuk each term. Okay, kita ada x to the power m for each term. So, apa yang kita buat? Kita boleh factorize ataupun kita boleh divide the equation by x to the power m lah ya. Okay, so kita akan dapat equation ni. am times m minus 1 plus bm plus c equals 0. Okay, kita simplify. Okay, kita akan dapat am squared plus b minus a times m plus c equals 0. So, ini adalah characteristic equation untuk second order homogeneous Cauchy Euler. Okay, so am squared plus b minus am plus c equals 0. Ini adalah characteristic equation for homogeneous second order Cauchy Euler. Okay. Dan bila kita ada karakteristik, so again karakteristik ini adalah second order ataupun quadratic sebab dia adalah second order. Kalau third order kita akan dapat cubic lah ya. Okay, so kita boleh solve this characteristic equation. Okay, ingat roots dia kita hanya dapat 2. Okay, sama ada real, distinct, real, equal ataupun complex number. Okay, ataupun complex root. Okay, so ini quadratic formula. So, kita solve this quadratic formula, kita dapatlah roots. Ingat roots dia dalam kategori real and distinct, real and equal ataupun complex number. So, general solution, macamlah dengan constant coefficient, general solution depends on the type of roots. Okay, the types of root of characteristic equation. Okay, so kalau kita punya roots real and distinct, okay, the general solution would be y equals c1 times x to the power m1 plus c2 times x to the power m2. Okay, if the roots are real and equal, okay, so the solution will be c1 times x to the power m plus c2 x to the power m ln x. Okay, dia ada tambahan ln x di situ. Okay. Yang ketiga, sekiranya kita dapat complex number. Okay, complex number dalam bentuk A plus minus beta I. Okay, so solution kita ialah x to the power, alpha plus minus beta I. So solution would be x to the power alpha times C1 cos beta ln x plus C2 beta sin x. Okay. So, ini adalah general solution. Dia sama dengan constant coefficient, cuma bentuk solution
a bit different. Okay, so ini kita guna X kuasa M. Okay, kalau constant coefficient, exponent MX. Okay, next, okay, look at example 1. Okay, solve X squared times Y double prime plus X Y prime plus non-Y equal 0. Okay, so ini adalah Cauchy-Euler. Okay, so kita nak solve this type of equation. Okay. So first kita mesti ada statement ya. Y equals X to the power M. Y prime equals M times X to the power M minus 1. Y double prime equals M times M minus 1 times X to the power M minus 2. Okay. So kita substitute into differential equation. Okay. So ada term yang kita boleh cancel. Okay. So kita end up with this one lah ya. Characteristic equation kita ialah M squared plus 9 equal 0. Okay, kita akan dapat M squared plus 9 equal 0. So, ini kita akan dapat roots kita ialah complex number, plus minus 3i. Okay, kita akan dapat complex number, plus minus 3i. So, general solution would be alpha kosong, sebab kita dapat plus minus 3i, maknanya alpha 0, beta is 3. Okay, so, X to the power 0 is 1. Jadi solution kita ialah C1 cos 3 ln X plus C2 sin 3 ln X. Okay. Boleh ikut tak setakat ni? Okay, next kita tengok pula example number 2. Okay, solve the initial value problem. Okay, sekarang kita ada Cauchy-Euler differential equation dengan initial conditions. Okay, so the whole system ni kita panggil initial value problem. Okay, ini solution kita. Okay, type of form of solution, y equals x to the power m. Okay, so kita cari y prime, kita cari y double prime, substitute into differential equation. Okay, so ada term yang kita boleh cancel lah ya. Okay, next, kita akan dapat characteristic equation. Okay, so dalam case ni saya dapat m squared minus 6m plus 8. Okay, so ini you boleh manipulate lah ya. Dia punya variable yang terlibat. Okay, so you akan dapat m squared minus 6m plus 8. So, kita boleh factorize, okay, ataupun you boleh guna quadratic formula. So, jawapan kita adalah m equals 2 and m equals 4, which are real and distinct. Okay, real and distinct. So, kita punya general solution, y equals c1 x squared plus c2 x to the power 4, ataupun you boleh tulis y equals c1 x to the power 4 plus c2 times x squared. Okay, so ini general solution. Kita belum habis lagi sebab kita diberi initial condition. Okay, so kita akan apply initial condition. Okay, kita apply initial condition yang pertama. Okay, when x equals 2, y equals 32. Okay, so kita masukkan dalam general equation ataupun equation number 1 tadi. Okay, saya akan dapat equation yang baru. 32 equals 4 times C1 plus 16 times C2. Okay, so saya namakan sebagai equation yang kedua. Okay, next. For second initial condition, dia ada y prime. So, kita kena cari dulu y prime. Okay, macam mana nak cari y prime? Tadi kita ada y. Okay, general solution ni. So, kita differentiate y. Okay, kita dapatlah y prime. Kita dapat 2C1x plus 4C2 x cube. Okay, so kita gantikan initial condition yang kedua. Okay, gantikan x equals 2, y equals 0. Okay, so saya dapat lagi satu equation 0 equals 4 times C1 plus 32 times C2. Okay, so ini equation yang ketiga. So sekarang saya ada two equations with two unknowns, C1 and C2. Okay, kita ada dua equation dengan dua fungsi yang kita tak tahu, parameter yang kita tak tahu.
Okay, C1 dan C2. So kita buat persamaan serentak lah ya. Kita solve simultaneously. Okay, so dalam kes ni saya dapat C2 sama dengan -2. Okay, dan C1 ialah 16. Jadi solution kita ialah 16x squared, okay, minus 2x to the power 4. Okay. Okay. So itu ialah homogeneous. Okay, sekarang kita masuk pula non-homogeneous second order. Okay, kalau homogeneous tu kayaknya solution dia tak panjang sangat lah ya. Tapi bila solving non-homogeneous, macam you buat juga untuk constant coefficient, dia a bit lengthy lah ya. Dia solution dia panjang sedikit. Okay, so tapi you mesti kenal kalau non-homogeneous Cauchy-Euler ni bentuk dia macam mana. Okay, so ax squared times second derivative of y plus bx times first derivative of y plus c times y equals f of x. F of x can be any function. Okay, can be any function. Okay, kita boleh guna untuk trigo, kita boleh guna untuk polinomial, kita boleh guna untuk exponent, kita boleh guna untuk log. Okay, ataupun hasil tambah ataupun hasil darab ke semua function tersebut. Okay, untuk yang non-homogeneous Cauchy-Euler ni lah ya. Dan bila dia non-homogeneous, kita tahu solution dia mesti ada dua kan, YC dan YP. Okay, kita ada complementary solution, kita ada particular solution. Okay. So tengok example. Okay, yang pertama example. Kita nak solve x squared times second derivative of y plus x times first derivative of y minus y equals ln x. Okay, since this is non-homogeneous, first thing first, we must find complementary solution. Cari dulu YC. Okay, jangan terus solve. Cari dulu complementary solution. Okay, complementary solution. Okay, kemudian baru kita cari particular solution. Okay, particular solution, kalau sebelum ni you belajar constant coefficient, kita ada undetermined coefficient. Okay, undetermined coefficient. Tapi untuk Cauchy-Euler, particular solution, kita hanya boleh solve guna variation of parameter. Okay, kita guna variation of parameter sahaja. Okay. Okay, variation of parameter minggu lepas Puan Jas dah ajar kan, dah bagi lecture macam mana nak buat variation of parameter. Okay, so minggu ni saya hanya revision lah ya, macam revision semula lah ya. Okay. Okay, kita pergi pada step number 1. Kita cari dulu YC. Okay, so YC is a solution to homogeneous Cauchy-Euler. Okay, so homogeneous part, you jadikanlah differential equation tu sama dengan kosong. Okay, so kita ulang proses tadi lah. Kita cari Y, kita cari Y prime, kita cari Y double prime. Okay, kemudian kita substitute into differential equation. So kita gantikanlah X squared, Y double prime tu kita gantikan dengan M times M minus 1 times X to the power M minus 2. Okay, plus plus X times Y prime. Y prime is M times X to the power M minus 1 minus Y. Y adalah X to the power M. Okay. So, ada term yang kita boleh cancel macam saya tunjukkan tadi. So, X squared dengan X to the power negative 2 can be cancelled. X and X to the power negative 1 can be cancelled. So, kita ada term M times M minus 1 times X to the power M plus M times X to the power M minus X to the power M equals 0. Okay, kalau you perhatikan, setiap term ada X to the power M. Okay, so dia ada common term. Kita boleh factorize ataupun kita boleh factor out X to the power M ataupun kita boleh divide by X to the power M. Okay, so kita dapatlah kita punya characteristic equation M squared minus 1. Okay, M squared minus 1. Okay, so yang ni kita boleh factorkan. Kita akan dapat roots kita adalah plus minus 1 which are real and distinct. Okay, real and distinct. So kita punya YC, okay, dalam kes ni saya tulis YC equals C1 times X plus C2 times X to the power negative 1. Okay, ataupun you boleh tulis
YC equals C1 times X to the power negative 1 plus C2 times X pun boleh. So dalam kes ni saya ambil Y1 sebagai X, Y2 adalah X to the power negative 1. Okay. So kita dah ada YC. Okay, sekarang kita cari YP. Okay, YP kita guna variation of parameters sahaja. Okay, ingat balik bila you nak buat variation of parameters, coefficient for the highest derivative must be positive 1. So in this case, kita belajar second order. So coefficient of the second order tu, okay, Y double prime tu mestilah positif 1. Macam mana kita nak dapatkan positif 1? Kita bahagilah dengan AX squared. The whole equation kita bahagi dengan A times X squared. Okay, kalau tadi soalan kita X squared times second derivative of Y plus X times first derivative of Y minus Y equals 1X. So, kita bahagi dengan X squared. Okay, kita bahagi dengan X squared. So, kita dapatlah Y double prime plus 1 over X times Y prime minus 1 over X squared Y. Saya tertinggal Y di situ. Okay, you all tolong tambah. Baru perasan tertinggal Y. Okay, you all tambah dekat sini ada minus 1 over X squared Y. Saya tertinggal Y di situ. Okay, equals ln X over X squared. Okay, yang penting yang saya highlight dengan color turquoise tu. Okay, ln X over X squared. Yang tu yang penting. Okay. Sebab kalau yang ni salah, term ni tak betul, kita tak bahagi dengan AX squared. Okay. So, dia akan efek kita punya keseluruhan solution kita. Okay. So, term yang sebelah kanan tu, bila you bahagi X squared, sebelah kiri, kanan pun bahagi juga. Sebab student dia ada tendency, dia bahagi sebelah kiri, dia tak bahagi sebelah kanan. Dia terlupa. Okay. So, penting yang di sebelah kanan ni, ln X over X squared. Okay. Kemudian, itu step yang pertama, kita pastikan coefficient of Y double prime mesti positif 1. Okay. Kemudian, kita tulis bentuk YP kita. YP dalam kes ni saya guna simbol V, V1 dan V2. Kalau yang nak guna U1 dan U2 pun boleh, tak ada masalah. Okay. YP equals V1 times Y1 plus V2 times Y2. Okay. So Y1 gantikan. Jangan semata-mata tulis general macam tu. V1 Y1 plus V2 Y2. Kita tak nak macam tu. Kita tulis Y1 tu apa? Balik pada kes kita. Y1 ialah X. Y2 ialah X to the power negative 1. Okay. So saya dapatlah YP equals V1 times X plus V2 times X to the power negative 1. Okay, macam mana kita nak dapat Y1 dan Y2 daripada YC tadi? Okay, daripada complementary solution. Okay, so daripada complementary solution tersebut, okay, you should be able to identify which one is Y1, which one is Y2. Okay, kalau macam soalan tadi dia general kan? Kita cari je YC. So, Y1 dengan Y2 kita mungkin tertukar lah, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau lah dalam soalan tu, contohnya dia ada bagi reduction of order dulu. Okay, dia kata dia given Y1, you cari Y2. So, maknanya dia ada spesifik. Dah Y1 yang tu, Y2 lagi satu lah kan. Okay. Okay, next. Bila kita dah ada YP, okay, bentuk YP, kita set up system of equations. Okay. Di sini saya guna dalam bentuk matrix. System of equation. Okay. So, kolom yang pertama, row yang pertama, ini adalah Y1, X. Okay, row yang kedua, kolom yang pertama adalah Y1 prime. Okay, Y1 prime. Okay, kolom yang kedua, row yang pertama, ini adalah Y2, X to the power negative 1. Okay, ini adalah negative X to the power negative 2, ialah Y2 prime. Okay, so kemudian kita ada matrix yang kedua. Okay, dan kita ada lagi satu matrix yang di sebelah kanan ni. Nampak tak? Kosong, ln X bahagi X kuasa 2. Ln X bagi X kuasa 2 yang tadi yang saya highlight yang berwarna turquoise tadi tu. Nampak yang ni? Okay. So ini system of
equation. Okay. So kita dapat ni this kind of matrix lah, yang di atas tu kosong, yang bawah tu adalah function f of x over ax squared tadi. Okay. Kemudian kita cari Wronskian. Macam mana nak cari Wronskian? Wronskian daripada system of equation ni lah. Okay. Yang pertama ni, matrik yang pertama ni kita cari determinant dia. Determinant tu kita panggil dia sebagai Wronskian. Okay, Wronskian. So dalam kes ni, saya dapat Wronskian -2 times x to the power -1. Okay, -2 times x to the power -1. Okay, macam mana kita nak evaluate Wronskian? Okay, kita ada matrix, okay, 2 by 2, dia Wronskian tu adalah determinant of matrix, not a matrix. Dia determinant of a matrix. That's why kita guna tanda modular sign tu kan. Dia bukan tanda square bracket ataupun round bracket. Round bracket atau square bracket tu kita guna untuk matrix. Tapi untuk determinant of matrix kita guna tanda modulus tu kan, tanda modulus. Okay. So kita cross product lah ya. Okay, cross product. So kita dapat -2 times x to the power -1. Okay, cross product jangan tersilap cross ni. Kita ambil yang warna turquoise tu dulu. Okay, diagonal dia tu. Tolak lagi satu, diagonal yang lagi satu. Okay, jangan tersilap, jangan terbalik. Okay, kita dah ada Wronskian. Kemudian kita cari lagi satu. Kita panggil W1 ataupun Wronskian 1 lah. Tadi Wronskian secara umum. Ini W1. Okay, W1 ni bermaksud kolom yang pertama kita gantikan dengan matrik yang sebelah kanan tadi tu. Okay, matrik yang sebelah kanan tadi. Okay, matrik yang sebelah kanan ni kan. Okay, kita gantikan dalam kolom pertama. Maknanya tadi x dengan 1 tu hilang lah. Gantikan dengan 0 ln x over x squared. Kita kekalkan kolom yang kedua. Okay, W1. Okay. Kita ubah kolom yang pertama, kita kekalkan kolom yang kedua. Okay, so dalam kes ni saya dapat negatif ln x over x cube. Okay, kemudian kita cari W2, Wronskian yang kedua. Okay, W2 kita kekalkan kolom yang pertama, kita gantikan pula kolom yang kedua. Okay, kita kekalkan kolom pertama, x1. Okay, sekarang kolom yang kedua, x to the power -1 ni, kita gantikan dengan 0 dan negatif x to the power -2, kita gantikan dengan ln x over x squared. Okay, so ini second order. Kalau third order, Wronskian kita akan jadi 3 by 3. Okay, sebab ini second order, Wronskian kita adalah 2 by 2. Okay, W1 saya dapat negatif ln x over x cube. Okay, W2 saya dapat ln x over x. Okay, next. Okay, kita cari V1 prime. V1 prime kita akan guna formula ni lah. W1 over W. Okay, Puan Just dah bagi tahu last time kan. Okay, ini adalah berdasarkan pada Cramer's rule. Okay, so negative ln x over x cube. Okay, kita divide dengan -2 times x to the power -1. Okay, so kita dapatlah half times ln x over x squared. Okay, similarly for V2 prime, W2 divided by W. Okay, W2 divided by W. Okay, so kita dapat ln x over x divided by -2 times x to the power -1. So we get -half times ln x. Okay, so kita dah ada V1 prime, kita dah ada V2 prime. So sekarang senanglah kita nak cari V1 dan V2. Okay, V1 kita integrate sahaja V1 prime with respect to x. Okay, similarly V2 kita integrate V2 prime with respect to x. Okay, so kita integrate half times ln x over x squared. Okay, so saya keluarkan half since half is a constant. So kita integrate ln x over x squared. So this case kita akan guna integration by parts. Dia tak boleh use substitution sebab kita ada x squared di bawah tu. So kita guna integration by parts. Okay, ln x times x to the power -2. Okay, ln x times x to the power -2
Okay, so choices of U is ln X and then dV ialah X to the power negative 2 dx. Okay, so kita differentiate ln dapat 1 over X. Okay, kita integrate X to the power negative 2, kita dapat negative X to the power negative 1 ataupun negative 1 over X. Okay, kita guna integration by parts. Okay, so masukkan dalam formula integration by parts. Okay, UV minus integration V du. Okay, jangan lupa half di depan tu. Okay, half di depan tu. Okay, UV minus integration V du. Okay, so di sini ada term negatif. Okay, saya dapat negative half ln X over X. Okay, lagi satu saya ada negative and then integration of negative something. Okay, so negative and negative we get positive. Okay, so here we get positive half times integration of 1 over X squared. Okay, so ini direct integration sajalah ya. Kita dapat negative 1 over X. Okay, so untuk V1, jawapan kita adalah negative half times ln X over X minus half times 1 over X. Okay, ini adalah V1. Kita guna integration by parts. Okay, next V2, kita akan integrate negative half ln X. Okay, again we will use integration by parts sebab kita nak integrate ln X. Okay, kita nak integrate ln X, kita akan guna integration by parts. So in this case, U adalah ln X, dV adalah dx. Okay, kita differentiate ln X, kita dapat 1 over X. Kita integrate V, kita dapat ataupun kita integrate 1 okay, dx adalah 1 dx, kita dapat x lah. Okay, so substitute into integration by parts formula. Okay, kita akan dapat this term lah So ada term yang kita nak integrate tu x times 1 over x. Okay, x and x can be cancelled, so kita akan integrate 1 sahaja. Okay, so saya akan dapat V2 adalah negative half times x times ln x plus half times x. Okay. So kita dah ada V1, kita dah ada V2. Boleh tak cari YP? Boleh lah kan? YP tadi pada awal-awal tadi kita dah tulis YP adalah V1 times Y1 plus V2 times Y2. Okay, so kita dah dapat V1 dan V2. So kita gantikan sajalah. Okay. YP dalam formula kita tu, dalam general form kita tu. Okay. Dan kita simplify. Okay. Simplify. Jangan biarkan macam tu saja. Okay. Kena simplify. So in this case, saya dapat negative half ln x minus half ln x plus half. Okay. So ada term yang saya boleh simplify. Macam negative half ln x minus half ln x, kita dapat negative ln x. Okay, negative half and positive half can be cancelled. Okay, so YP kita dapat negative ln x. Okay. So YC kita tadi C1 times x plus C2 times x to the power negative 1. Okay, YP kita dapat negative ln x. So kita dapatlah general solution. Combine saja Y equals YC plus YP. Okay, ada sebarang soalan? Tak ada, madam. Tak ada Boleh ikut setakat ni? Tak ada, madam. Okay. Boleh, madam. Alright, kita tengok pula exercise. Okay, tengok pula exercise. Ke dah? Dah. Okay, cuba buat exercise ni. Boleh tak? Sebab setakat ni lecture saya dah habis dah. Okay, so saya dah bagi contoh Cauchy-Euler homogeneous. Okay, ada satu soalan non-homogeneous. Hopefully you faham lah sebab variation of parameter you all dah belajar. Okay, sekarang cuba pula you all buat exercise ni. Okay, x squared times second derivative of y minus 3x times first derivative of y plus 4y equals 1 over 3x cubed. Okay, so this is a non-homogeneous Cauchy-Euler.
Okay, macam saya tunjuk step tadi, first you cari dulu YC, kemudian you cari YP. Okay, YP tu ikut step yang ditunjukkan lah ya dalam variation of parameter. Okay, kalau saya bagi you dalam 10 minit boleh ke? Cuba you all cuba buat, nanti kita bincang jawapan. Okay, dalam 10 minit, sekarang part 47, dalam part 57 kita discuss jawapan. Okay. Okay, kalau ada yang nak tanya sambil-sambil you all buat tu, boleh tanya Boleh turn on your microphone.
Okay, hopefully you all boleh solve yang bahagian complementary solution tu Okay, dah berjaya solve complementary solution YC. Ada tak yang masih bermasalah untuk cari YC? Okay, untuk YC, okay, bentuk solution you, okay, you cari y equals x to the power m, okay, you tulis y equals x to the power m, you cari y prime, you cari y double prime, okay, you masukkan dalam equation you akan dapat characteristic equation which is quadratic, okay, dan you akan dapat roots, okay, sama ada real or real and equal, real and distinct ataupun complex number. Okay, so solution untuk YC sama ada inilah general solution pertama, kedua atau ketiga bergantung kepada jenis roots you. Okay, kemudian you cari YP guna variation of parameter. Okay, ingat balik tadi saya dah bagi tahu step yang pertama tadi. Okay, dalam variation of parameter, step yang pertama koefisien untuk Y double prime mesti positif 1. Okay, so you kena bahagilah ya. You tengok soalan you tu ialah koefisien Y double prime tu buat apa. Okay, bagi jadikan dia sebagai Y double prime sahaja. Positif Y double prime sahaja. Okay, so bila you bahagi sebelah kiri, jangan lupa bahagi yang di sebelah kanan. Okay. Kemudian, tulis form of YP. Okay, tulis form of YP. Okay, V1 Y1 plus V2 Y2. Okay, yang mana satu Y1? Tengok balik pada YCU. Okay, dan yang mana satu Y2. Okay. Kemudian, you set up system of equation. Okay, set up system of equation. Okay, dalam kes ni saya buat dalam bentuk matrix. Kalau you tak mau buat dalam bentuk matrix pun tak apa. You buat persamaan biasa pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian cari Wronskian. Okay, cari Wronskian. Okay, determinant of matrix. Okay, kemudian you cari W1. Okay, W1 gantikan kolom yang pertama. Kemudian cari W2, gantikan kolom yang kedua. Okay. Kemudian V1 prime. Okay, V1 prime. W1 bahagi W. Okay, V1 prime W1 bahagi W. V2 prime W2 bahagi W. Kemudian nak cari V1, you integrate sajalah V1 prime. Okay. Dia tak semestinya guna integration by parts. Tengok jenis function juga yang you nak integrate tu. Okay. Kemudian cari V2, you integrate V2 prime. Okay, kemudian dapatlah YP. Okay, ingat YP tu kalau boleh simplify, kena cancel term yang related lah ya.
Okay, dah siap ke belum? Ada yang dah siap? Okay, you all check ya, you all punya solution. Okay, so ini answer saya. Okay, boleh nampak tak solution saya ni? Okay, Arbiyatul Adawiyah. Arbiyatul Adawiyah. Ya, madam. Dapat tak jawapan? Belum siap lagi. Boleh siap lagi. Ada you stuck kat mana-mana ke? Tadi. YC dah dapat dah YC. YC dah dapat dah, YP belum lagi. YP. Okay. W1, W2 dah carilah. On the way. On the way, okay. Firdaus. Firdaus Ahmad Zaidi. Firdaus Ahmad Zaidi. Ya, madam. Okay, dah dapat jawapan? Tak habis lagi, madam. Tak habis lagi. Start kat mana tu? You dah buat sampai kat mana tu?
Okay, saya akan share jawapan. Ini share jawapan. Okay, saya akan tunjuk solution dia. Okay. Okay, you all check you all check dengan jawapan you all. Okay, you are given x squared y double prime, okay, minus 3x times y prime, okay, plus 4y equals 1 over 3 times x cubed. Okay, first find yc. Okay, first step you find yc. Okay, yc is a solution to homogeneous Cauchy-Euler. Okay, so y equals x to the power m. Okay, y prime equals m times x to the power m minus 1. Okay, and then y double prime equals to m times m minus 1 times x to the power m minus 2. Okay, substitute into differential equation. X squared, okay, y double prime, m minus 1, x to the power m minus 2, minus 3x y prime, m x to the power m minus 1, plus 4y, y ialah x to the power m equal 0. Okay, so ada term yang boleh cancel. Okay, x squared, x negative 2, x and x to the power negative 1. Okay, so you ada m minus 1, x to the power m minus 3m, x to the power m plus 4x to the power m. Okay, so kita boleh bahagi dengan x to the power m. So saya akan dapat m times m minus 1 minus 3m plus 4 equal 0. Okay, so kita akan expand this equation. Kita akan dapat m squared minus m minus 3m plus 4 equal 0. Okay, so characteristic equation would be m squared minus 4m plus 4 equal 0. Okay, so kita cari roots dia. Okay, so ini boleh factorize m minus 2 times m minus 2. Okay, so m equals 2 and then the second one also 2. Okay, so this one is real and equal. Okay, real and equal. So YC would be C1 x squared plus C2 x squared ln x. Okay, so this is YC. Okay. Okay, hopefully you dapat sama jawapan saya. YC, the correct answer. Okay. Next, kita cari pula
YP. Okay, find YP. Okay, now the soalan kita x squared y double prime minus 3x y prime plus 4y equals 1 over 3 times x cubed. Okay, so we need to divide by x squared. Okay, so that we get the second derivative, the coefficient is positive 1. So 3 over x y prime plus 4 over x squared y. This one would be 1 over 3 times x. Okay, x cubed bagi x squared. So kita dapat x lah. Okay. So term ni yang penting ya. 1 over 3 ni 1 over 3 x ni. Okay, so yang ni jangan lupa. Okay. Okay, next. Kita tulis form YP. Okay. YP V1 Y1 plus V2 Y2. What is Y1? Y1 is x squared. So V1 x squared plus V2 Y squared is x squared ln x. Okay. Dalam soalan ni, okay, nak mudah kita Y1 x squared. Jadi Y1 prime to x. Okay, Y2 is x squared ln x. So kita nak differentiate Y2. Kita akan guna product rule. Okay, U, V. So kita guna product rule. U dV plus V du. U ialah x squared. V prime ialah 1 over x. V ialah ln x. U prime ialah 2x. Okay. So saya dapat Y2 prime. X times 1 over x is x plus, okay, so this is 2x ln x. Okay, Y1 ialah x squared, jadi Y1 prime 2x, Y2 x squared times ln x, Y2 primes, okay, x plus 2x ln x. Okay, next kita akan set up system of equation. Okay, Y1 ialah x squared, Y1 prime ialah 2x, okay, Y2 is x squared ln x, okay, Y2 prime is x plus 2x ln x, okay, times V1 prime, V2 prime matrix, okay, and then equals to matrix 0, this one is 1 over 3x. Okay, yang kita bahagi dengan x squared tadi tu. Okay, bukan lagi 1 over 3x cube. Okay, kita dah ada system of equation. Okay, next kita akan cari W, Wronskian. Okay, x squared 2x, x squared ln x, okay, x plus 2x ln x. Okay, kita cross product. X squared times x plus 2x ln x, okay, minus x squared ln x times 2x. Okay, yang ni saya dapat x cube plus 2x cube ln x. Yang ni pun you dapat 2x cube ln x. Okay, so 2x squared ln x, 2x cube ln x minus 2x cube ln x can be cancelled. So kita dapat x cube sahaja. Okay, next kita cari W1. Okay, W1. Okay, gantikan kolom yang pertama kosong dengan 1 over 3x. Okay, kekalkan kolom yang kedua, x squared ln x. Okay, x plus 2x ln x. Okay, so 0 times this term dapat 0 lah ya. Okay, saya pisahkan sikit takut you all confused ini. Okay, so minus 1 over 3x
times x squared ln x. Okay, so saya dapat negative 1 over 3 x cube ln x. Okay. Itu adalah W1. Oops. Okay, kita cari pula W2. X squared 2x. Sekarang kita gantikan kolom yang kedua dengan 0, 1 over 3 times x. Okay. So kita dapat x squared times 1 over 3 times x. Ini minus 0 lah ya. 0 times this term 0. So kita dapat 1 over 3 x cube. Okay. So kita dah ada W1, W2. Okay. So sekarang kita cari V1 prime. Ini W1 bahagi W. W1 tadi berapa kita dapat? Okay. W1 kita dapat negative 1 over 3 x cube ln x. Okay, bahagi dengan Wronskian. Wronskian kita tadi ialah, kita dapat berapa tadi Wronskian? X cube. Kita dapat x cube. Okay, kita dapat x cube. Jadinya x cube and x cube can be cancelled. So kita dapat negative 1 over 3 ln x. Okay. That is V1 prime. Okay, now kita cari V2 prime lah. V2 prime, W2 over W. Okay, W2 is 1 over 3 times x cube. Divide by Wronskian is x cube. So x cube and x cube can be cancelled. So we get 1 over 3. Okay, next kita akan cari. Okay, kita akan cari V1. Okay, V1. Kita akan integrate V1 prime. Okay, V1 prime tadi kita dapat. Kita akan integrate negative 1 over 3 ln x dx. Okay, saya boleh keluarkan negative 1 over 3 tu. Okay. Negative 1 over 3, kita akan integrate ln x dx. So ini kita akan guna integration by parts. U ialah ln x, dv ialah dx. So du 1 over x dx, v kita akan integrate dx, kita akan dapat x. Okay. So kita masukkanlah dalam formula kita. Okay. Negative 1 over 3. Formula kita ialah uv minus integration v du. Okay. So kita ada sini negative 1 over 3. U is ln x. V is x. Okay, minus x. Okay, du 1 over x dx. Okay. So kita boleh rewrite. So ini akan jadi negative 1 over 3 x ln x. X dengan x ni can be cancelled. So negative and negative is positive 1 over 3. So kita integrate dx sahaja. Okay. So kita dapat negative 1 over 3 x ln x plus 1 over 3 x. Okay, so itu adalah V1. Okay, kita cari pula V2. Okay, V2 kita integrate V2 prime lah. Okay, V2 tadi adalah, okay, function ni simple saja kan tadi kan. V2 prime adalah 1 over 3. Okay, 1 over 3. Okay, so kita nak integrate 1 over 3 with respect to x. So kita dapat 1 over 3x. Okay, sekarang kita masukkan dalam formula YP kita. Okay, YP V1 Y1 plus V2 Y2.
V1 ialah -1/3x ln x plus 1/3x. Y1 tadi ialah x squared kan? Okay, plus V2 is 1/3x. Y2 is x squared ln x. Okay. So kita kembangkanlah ya. Kita kembangkan this equation. So ini saya akan dapat -1/3x ln x times x squared jadi -1/3x cubed ln x. Yang ni you akan dapat 1/3x cubed. Yang ni pun you akan dapat plus 1/3x cubed ln x. So this term can be cancelled. Okay, you hanya tinggal 1/3x cubed. Okay, that is YP. Okay, so Y, the general solution, Y equals YC plus YP. YC tadi C1 x squared plus C2 x squared ln x. YP ialah 1/3x cubed. Okay. Okay, boleh faham tak solutionnya? Boleh, Madam. Okay. Ada sebarang soalan setakat ni? Okay, Cauchy Euler ni soalan antara soalan favorite lah ya untuk final exam. Okay, so you mesti boleh buat Cauchy Euler. Okay, dan dia pun untuk you nak score sebenarnya tak susah mana lah ya. Ikut je step yang kita ajar pada you, insyaAllah okay lah. Ya, Puan Zila habis dah ke? Itulah. Ada tak soalan nak diajukan kepada Puanku Nazatul? Puan Azlina. Ku Azlina. Saya teringat student saya ada nama Ku Nazatul. Confuse. Ku Azlina. Minta maaf. Ada soalan? Dapat tak salin semua tu? 4 salin lah. Kalau nak recorded video nanti saya boleh share lah. Kalau you all nak. Nanti Kak Kuna boleh share juga ke PDF ni? Ada student boleh, tanya boleh. tadi. Boleh. Nanti kita send juga. Nanti saya bagi dekat Puan Zila ni lah ya. Puan Zila boleh distribute. Ataupun kalau nak contact saya pun boleh. Tapi tak apalah, saya bagi kat Puan Zila boleh bubuh dalam YouFuture ke kan? Boleh kan? Boleh. Okey. Tak ada apa-apa soalan ya? Semua okey? Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri lecture pada petang ini, so saya harap semua student tak dapat semua, dapat sikit pun okey lah kan. Dia tak sekali je dengar tak cukup, kena tengok balik nota, ulang balik, revise balik apa yang dah belajar pada petang ni. Okey, syabas kita ucapkan kepada lebih kurang berapa orang ni? 33-34 orang student yang telah setia memberi tumpuan sepenuhnya daripada awal sampai akhir untuk sesi kali ini kan. Okey, semoga semua kita dah minggu ke-12, lagi 2 minggu je lagi. Lagi 2 minggu je nak habis dah diploma ni kan. So semoga semua terus gigih berusaha hingga ke akhir garisan penamat dan lulus dengan cemerlang dalam MAT 300. Okey. InsyaAllah. Kak Kuna ada apa-apa nak tambah? Kak Kuna ada nak apa-apa tambah? Okay, terima kasih lah ya. Terima kasih kepada Puan Zila kerana menjemput saya untuk bagi collaborative lecture ni. Okay, so harap para pelajar dapat ilmu lah ya untuk petang ni. Okay, walaupun tak dapat banyak, mungkin sedikit dapat membantu. Okay, cuma pesan saya,
Okay, ikutlah step-step yang dia ajar. So bila sebab kita matematik, solution tu proses the getting of the answer tu penting. Bukan kita hanya tengok pada jawapan sahaja. Proses nak dapat jawapan tu pun penting. Okay, so hopefully you all buatlah ya soalan sebab matematik ni dia kita kena praktis. Okay, you kena praktis, kena buat banyak soalan, baru you akan cekap lah. Kan? So saya berharap since this is final semester, okay, you all dapat menjawab MAT 300 dengan jayanya. Okay, insyaAllah mana nak tahu nanti kita berjumpa pula untuk MAT 522, itu diploma, degree punya level. Okay, dia ODE juga tapi ODE untuk degree punya level. Dan Itu kalau apa? you Dalam matematik pengurusan ke? CS 248 ada, pure mathematics pun ada, Oh. computational mathematics pun ada. Okay, tapi Dia kalau arah kan? kalau di arah hanya CS 248 sajalah, management mathematics. Dan yang okey. ajar ODE tu insya-Allah saya lah. ODE degree tu pun. Okay, kita insya-Allah kita jumpa lagi dah. Sebab macam last semester pun bila saya ajar MAT 300 ataupun MAT 522 ada dia orang kata dia orang daripada Tapah. Dia beritahu lah lecturer mana yang ajar kan. Okey. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada semua. Okey. Itu saja kita habiskan dululah sesi kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam. Okay, you are welcome. Thank you, Madam. Alright. Tak guna. Dah stop dah. Tak guna. Asad. Ya. Kalau share dekat grup LIC pun boleh tak? Boleh. So tak nak guna. grup yang ni lah yang ada conteng-conteng ni sekali lah kan? Yang cuti sekali. Alright. Sekali yang Kak Jas ni juga yang ke Kak Jas dah padam. Save tak itu nota Kak Jah cuti-cuti? itu Kak Jah save tak? Nota Kak Jah itu? Ada. Kita boleh post dalam LIC group tu. LIC. Sebab nota pun kena upload dekat tu folder collaborative teaching tu nanti. Tapi itulah yang notice yang budak dia tak berapa, dia tak aktif kan, mungkin petang ke tak tahulah kan. Ya Allah. Kita pun tak tahu Kak nak Kuna takut bukan apa, takut tersengguk je kan. Okey, cumanya sebabnya biasalah jalan kerja panjang kan. Tak apa, Kita take kadang-kadang time nak faham. kita expect dia tanya kan. Sebab bila yelah kalau dalam kelas ni tak apa, kita boleh ronda seorang-seorang kan. Ini dalam platform macam gini, ya Allah. Kita tak bila tak nampak. bercakap dengan rasa ya Allah. Tu yang kadang-kadang Kak Kuna panggil. Masa tu Kak Kuna macam tu kak. Panggil nama. Kan. Sebab nak bagi dia cakap kan. Nak bagi dia cakap. Ada one to one tu. Two way communication. Betul. Itu je lah Kak Kuna. Terima kasih banyak ya. Okey. Sama-sama. Okay, Terima kasih juga lah untuk Zila dah habis dah lah kita okey. untuk hari ni. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.